Hello everyone, welcome back to I Know Indonesian channel. Today we are going to learn some school verbs in Indonesian language. First, I will mention the verbs and then the infinitive word or kata dasar in Indonesian language. Are you excited? Let's get started. Belajar. Belajar. The infinitive word is ajar. Ajar. To study. For example, aku belajar dengan teman-temanku. Aku belajar dengan teman-temanku. I study with my friends. Mempelajari. Mempelajari. The infinitive word is ajar. Ajar. To learn. For example, dia suka mempelajari fisika. Dia suka mempelajari fisika. She likes to learn physics. Mengajar. Mengajar. The infinitive word is ajar. Ajar. To teach. For example, guru kami mengajar kami dengan baik. Guru kami mengajar kami dengan baik. Our teacher teaches us well. Membaca. Membaca. The infinitive word is baca. Baca. To read. For example, dia membaca buku cerita di perpustakaan. Dia membaca buku cerita di perpustakaan. She read a storybook in the library. Menulis. Menulis. The infinitive word is tulis. Tulis. To write. For example, dia menulis cerita di kelas. Dia menulis cerita di kelas. She write a story in the class. Menghitung. Menghitung. The infinitive word is hitung. Hitung. To count. For example, dia menghitung angka dengan benar. Dia menghitung angka dengan benar. He counts numbers correctly. Menggambar. Menggambar. The infinitive word is gambar. Gambar. To draw. For example, kami menggambar bunga di buku gambar. Kami menggambar bunga di buku gambar. We draw a flower on the drawing book. Menghafal. Menghafal. The infinitive word is hafal. Hafal. To memorize. For example, aku menghafal kosakata bahasa Inggris. Aku menghafal kosakata bahasa Inggris. I memorize English vocabularies. Mengetik. Mengetik. The infinitive word is ketik. Ketik. To type. For example, aku mengetik surat di komputer. Aku mengetik surat di komputer. I type a letter on the computer. Menghapus. Menghapus. The infinitive word is hapus. Hapus. To erase. For example, aku menghapus tulisan di papan tulis. Aku menghapus tulisan di papan tulis. I erase the writings on the blackboard. Mengabsen. Mengabsen. The infinitive word is absen. Absen. To take attendance. For example, guruku sedang mengabsen murid-murid. Guruku sedang mengabsen murid-murid. My teacher is taking attendance of the students. Menanyakan. Menanyakan. The infinitive word is tanya. Tanya. To ask. For example, guruku menanyakan pekerjaan rumah kami. Guruku menanyakan pekerjaan rumah kami. My teacher asks our homework. Mengacungkan tangan.
Mengacungkan tangan. The infinitive word is acung tangan. Acung tangan. To raise hand. For example, aku mengacungkan tanganku untuk menjawab pertanyaan. Aku mengacungkan tanganku untuk menjawab pertanyaan. I raise my hand to answer a question. Mengulang. Mengulang. To repeat. For example, aku mengulang perkataan guruku. Aku mengulang perkataan guruku. I repeat my teacher's words. Mengingat. Mengingat. The infinitive word is ingat. Ingat. To remember. For example, aku mengingat pelajaran ini dengan baik. Aku mengingat pelajaran ini dengan baik. I remember this lesson well. Duduk. Duduk. To sit. For example, aku duduk di kursi bagian depan. Aku duduk di kursi bagian depan. I sit at the front row seat. Meminjam. Meminjam. The infinitive word is pinjam. Pinjam. To borrow. For example, aku meminjam buku dari perpustakaan. Aku meminjam buku dari perpustakaan. I borrow a book from the library. Bermain. Bermain. The infinitive word is main. Main. To play. For example, aku bermain sepak bola dengan teman-temanku. Aku bermain sepak bola dengan teman-temanku. I play football with my friends. Membeli. Membeli. The infinitive word is beli. Beli. To buy. For example, kami membeli makanan di kantin sekolah. Kami membeli makanan di kantin sekolah. We buy food in the school canteen. Memimpin. Memimpin. The infinitive word is pimpin. Pimpin. To lead. For example, kepala sekolahku memimpin upacara bendera. Kepala sekolahku memimpin upacara bendera. My headmaster leads a flag ceremony. Pergi. Pergi. To go. For example, kami pergi ke sekolah dengan bis sekolah. Kami pergi ke sekolah dengan bis sekolah. We go to school with a school bus. Membawa. Membawa. The infinitive word is bawa. Bawa. To carry. For example, aku membawa ransel ke sekolah. Aku membawa ransel ke sekolah. I carry a backpack to the school. Mengantar. Mengantar. The infinitive word is antar. Antar. To take. For example, ayahku mengantarku ke sekolah setiap pagi. Ayahku mengantarku ke sekolah setiap pagi. My father takes me to the school every morning. Menunggu. Menunggu. The infinitive word is tunggu. Tunggu. To wait. For example, kami menunggu bis sekolah di depan sekolah kami. Kami menunggu bis sekolah di depan sekolah kami. We wait a school bus in front of our school. Lulus. Lulus. To graduate. Aku lulus dengan nilai cemerlang. Aku lulus dengan nilai cemerlang. I graduate with excellent score. That's all for today. Hope to see you in the next video. Sampai jumpa and terima kasih.